पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, माजी में ग्रीन लाइन पर नून लीग पे भी तनकीद करती रही है, लेकिन खुद ट्रांसपोर्ट के शोबे में पीपल्स पार्टी ने किया, इस पर हम बात करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर बल्दियात हैं और इससे पहले वजीर ट्रांसपोर्ट रह चुके हैं। नासिर शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तरफ तो नून लीग क्रेडिट ले रही है ग्रीन लाइन का, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रेडिट लेना चाह रही है, लेकिन सूबाई इशू है ट्रांसपोर्ट का। कई वादे आप लोगों ने किए, चाहे बसों के हवाले से हो, चाहे मास ट्रांजिट के हवाले से हो, लेकिन कोई एक दावा अब तक पूरा हुआ नहीं है, कोई एक वादा अब तक आपने मुकम्मल नहीं किया है। बारी बारी इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बसें लाने का आप कई मर्तबा कह चुके हैं। 2017 में आपने कहा था 4000 बसें आएंगी कराची में, फिर आखिर में वो 900, 600 और 10 बसें हो गई। इस साल के आगाज में भी, इस टर्म के आगाज में भी उवैस शाह साहब ने कहा कि हम बसें लेकर आएंगे, हजारों बसें लेकर आएंगे, वो बसें भी नहीं आई। अब 200 बसों का कह रहे हैं कि 50 जनवरी के एंड तक आ जाएंगी, फिर 200 अगले महीने आ जाएंगी। क्यों बार बार के वादों के बाद आप नाकाम रहे बसें लाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हमने दावे किए, लेकिन जाहिर है हमारी कोशिश थी और वो पूरे नहीं हो सके। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमने झूठ नहीं बोला। हमने अपने तौर पर पूरी कोशिश की कि जितनी लाइंस हैं उनको होना चाहिए, लेकिन जाहिर है वो उस पर मुकम्मल अमली जामा नहीं पहना सके। बसेस के लिए जो अवैस साहब ने कहा है वो बिल्कुल एग्रीमेंट भी, हमने पैसे भी दे दिए हैं और इंशाल्लाह जनवरी में ऑन रोड हो जाएंगी। बाकी जो हमारा रेड लाइन है उसका मुकम्मल तौर पर सर बारी बारी मेरे ख्याल से बात कर लें। पहले ये बसेस पे बात कर लेते हैं, वो भी हो जाएगी। नासिर साहब पहले बसेस पे बात कर लेते हैं, फिर हम रेड लाइन, येलो लाइन, माशाल्लाह सब कलर आपने भर दिए हैं लाइंस के, लेकिन वो कराची की सड़कों पे कब नजर आएंगे ये सवाल है। तो पहले बसों के हवाले से जरा बता दें कि कितने साल लगते हैं बसें मंगवाने में, और आप कह रहे हैं कि हमने झूठ नहीं बोला, तो क्या इस बात पर लोग इत्तेफाक कर लें कि नाअहल हुकूमत है, नाकाम हो गए हैं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने में? क्योंकि 2.5 करोड़ का ये शहर है, कारोबारी मरकज है, 7 टैक्स में अपना हिस्सा देता है, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपका फर्ज था कि आप उनको एक सहूलत फराम करें, आप नहीं कर सके हैं ये, तो फिर कैसे दूसरी हुकूमतों पे, दूसरी पार्टीज पे तनकीद करती है पीपल्स पार्टी? देखें, ये बिल्कुल हकीकत है कि हम लोग तो वैसे इस लिहाज से बसेस नहीं ला सके, लेकिन हमने पूरी कोशिश की, मुख्तलिफ प्लान बनाए, उन पर इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश की गई। उसकी कुछ वजूहात हैं, जाहिर है अब आपका टाइम इतना नहीं होगा। मैं जानना चाहूंगा, आप भी जानना चाहिए कि क्या वजूहात है उसकी। लेकिन जी बिल्कुल, चलें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने जब उसके लिए पूरा प्लान बनाया, उसका टेंडर जो है वो फ्लोट किए, वो अखबारों में भी मौजूद हैं नेशनल इंटरनेशनल तौर पर, जिसमें बहुत सारे लोग उसमें आए भी, और यहाँ के जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स थे उनकी भी ये डिमांड थी कि जी हमें भी उसमें शामिल किया जाए, तो उनको भी उसमें शामिल किया गया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आए थे। आपके इल्म में है कि जब लास्ट टेन्योर था, जिसमें मैं जब मिनिस्टर था, तो उसकी एक ट्रांच जो थी, जो इनिशियली तौर पर 10 बसेस की, वो आ गई थी और बाकी वो आने थे, लेकिन फिर हुकूमत चेंज हुई, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई और उसमें कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट रुक गया। अगर वो ऐसी बात ना होती तो कम से कम वो 10 बसें भी नहीं आती और जिनके तसलसल में दीगर बसें आनी थी। फिर अवैस शाह साहब उसके मिनिस्टर हुए, उन्होंने 2 प्लान बनाए जो फ्लोट किए गए, कभी उस पर स्टे हो जाता था, फिर अब जाके वो अमली जामा उस पर पहना है, हमने उनको पैसे भी दे दिए हैं और वो बसेज इंशाल्लाह आ जाएंगी। ये इश्यूज थे, लेकिन ये हो जाने चाहिए थे। मैं अपनी कोताही भी मानता हूँ उसमें, सिंध गवर्नमेंट या सीएम साहब या उनकी नहीं, लेकिन एज अ मिनिस्टर जो हमने प्लान बनाए थे उन पर अमली जामा नहीं पहना सके। नासिर साहब, बेचारी 2 महीने की केयर टेकर हुकूमत ने क्या ऐसा फैसला किया जिसकी वजह से आपकी 10 बसों के बाद मजीद बसेज नहीं आ सकी? अवैस कादिर साहब ने चार्ज संभालते हुए कहा कि 1000 बसेज आ रही हैं, अब आप हमें बता रहे हैं कि जनवरी के एंड तक 50 और फिर 200 मजीद बसेज आ जाएंगी। आप कराची को बेहतर तरीके से जानते हैं, आपको पता है कराची में सिर्फ 6000 प्राइवेट बसेस रह चुकी हैं, जबकि रिक्वायरमेंट 18 से 20,000 बसेस की है। ये 50-200 बसेस कहां से जो गैप है उसको पूरा करेंगी? और जो बसेस आज चल रही हैं ये भी प्राइवेट है, यानी कि सरकारी कोई निजाम ही नहीं है ट्रांसपोर्ट का सिंध में, कराची में।
دیکھیں یہ جو بسیز ابھی آ رہی ہیں جو اویس شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے نا کہ وہ جو مزید بسیں بھی آئیں گی، لیکن 18,000 بسز جو آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو نہیں، کیونکہ باقی لائنز جو ہیں ابھی گرین لائن چل رہی ہے، اس کے ساتھ اورنج لائن جو ایدھی لائن تھی وہ شروع ہو جائے گی، پھر ریڈ لائن پہ انشاءاللہ نیکسٹ جو کمنگ ہے سال اس میں گراؤنڈ بریکنگ اس کی ہوگی، دیگر بھی ہوں گے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، آپ نے جو لائنز کی بات کی، یلو لائن کا ہم نے 2016 میں ایم او یو اور ایگریمنٹ کیا چائنا اسٹیٹ آن جو کمپنی تھی ان کے ساتھ، پھر ان کے بعد میں ایشو آ گئے، اسی طرح بلو لائن کا ہمارا ہوا تھا، اب ان میں ایشوز آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو عرض کروں، جو ہمیشہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومتوں نے یہ سب نہیں کیا، اس کی دو اور بھی وجوہات ہیں۔ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں 2013 کے بعد کوئی سپورٹ نہیں ملی، وہ جو پروجیکٹ بنایا گیا تھا جو آپ صحیح قائم علی شاہ صاحب کا دکھا رہے تھے، اس وقت یہ جو سسٹم تھا اس کے ایم او یو کیے گئے، لیکن بعد میں جس طرح فیڈرل گورنمنٹ پی ایم ایل این کی آئی تو وہ سوورن گارنٹی نہیں دے رہے تھے، جا کے 2016 کے اینڈ میں کیسیا اور دیگر چیزوں پہ ہمیں سپورٹ کی گئی اور سوورن گارنٹی، وہ پورے پیپرز موجود ہیں، آن ریکارڈ موجود ہے۔ ہم نے ظاہر ہے جب صوبائی حکومت کو مکمل طور پر وفاقی حکومت سے سپورٹ نہیں ملے گی تو ہمیں ایشوز آئیں گے، اور ہم نے پھر دیگر چیزوں پہ جو ہمارے فنڈز تھے، ہیلتھ اور دیگر جو انفراسٹرکچر ہے، دیگر بہت سارے تھر کا ہمارا کول کا پروجیکٹ ہے، دیگر ہے، وہاں پہ ہم نے ظاہر انویسٹمنٹ کی، یہاں پہ ہم نہیں کر سکے، جس کی میں شہزاد صاحب ناصر صاحب میری بات سنیں، 2013 سے پہلے آپ کی حکومت تھی وفاق میں، نہیں کر سکے، وفاق میں آپ کی حکومت تھی، 2013 سے پہلے لاہور میں پنجاب حکومت نے میٹرو بس بنا لی، اس کے بعد آپ پشاور بی آر ٹی کی مثال لے لیں، صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وفاق میں نہیں تھی، اس صوبے نے بھی اپنے لیے بی آر ٹی کا نظام بنا لیا، دیر سے ہی مہنگا صحیح بنا لیا، آپ نہیں بنا سکے ہیں۔ آپ نے جو لائنز کی بات کی، میں باری باری بات کر لیتا ہوں۔ اورنج لائن جو کہ صرف 4 کلومیٹر کا ہے، جب گرین لائن کا ٹریک بننا شروع ہوا اس کے چند ماہ بعد اورنج لائن پر کام شروع کر دیا، آج بھی ٹریک پر کام مکمل نہیں ہے، 2017 میں یہ مکمل ہو جانا چاہیے تھا، آج ہم 2021 کے اینڈ میں پہنچ چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اورنج لائن کا یہ منصوبہ کب شروع ہوگا۔ شہزاد صاحب اب ظاہر ہے چھوٹا ٹریک تھا، اس میں ایشوز تھے، یوٹیلیٹیز کے ایشوز تھے، لیکن اس کو ابھی بہتر کر لیا گیا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جنوری تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جس طرح اویس آج بتا رہے تھے، جس کی آپ نے ابھی ذکر کیا، یہ وہ ان بسز کے پیسے ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو دیے ہیں، جو وہ چیک کا بتا رہے تھے اور دیگر جو آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ تو میں شہزاد بھائی مان تو رہا ہوں کہ ہمارے سے یہ ہوئی ہے، ہمیں بہت پہلے یہ سب کچھ کر دینا چاہیے تھا، سعید غنی صاحب کا موقف مختلف ہے۔ سعید غنی صاحب نے کہا کہ ہم نے وفاقی حکومت سے کہا ہے اور ایس آئی ڈی سی ایل کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بسیں وفاقی حکومت منگوا لے۔